सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म के ख़जाने में मैं रज़ा हैदर डीडी उर्दू की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक बड़े इदारे के ऊपर, जो इदारा जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मखतूतात का इदारा है। मेरी मुराद है ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ये इदारा हैदराबाद में वाक़ है। अगर हम मखतूतात की तारीख़ पर नज़र डालें तो 3000 साल पुराने मखतूतात भी हिंदुस्तान में आपको मिल जाएंगे। किसी भी मुल्क की तहज़ीब व सक़ाफ़त और वहाँ की तारीख़ को समझने के लिए मखतूतात का जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। ये जो इदारा है जो हैदराबाद में वाक़ है, इस इदारे के बारे में कहा जाता है कि हैदराबाद के जो नवाबीन और बादशाह थे वो इल्मदोज़ थे और उन्होंने मखतूतात का एक बड़ा ज़ख़ीरा अपने यहाँ महफूज कर रखा था। हुकूमत हिंद ने इन तमाम ज़ख़ायर को एक इदारे में महफूज रख दिया और इस इदारे का नाम दे दिया ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइए आज हम इस इदारे में चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारी मखतूतात की तारीख़ क्या है, कितने पुराने मखतूतात हैं, किन किन नवाबीन के हैं, किन किन बादशाह के हैं, किन किन मज़ाहिब से इनका ताल्लुक़ है। तो आइए हम चलते हैं इस इदारे की तरफ। जी हाँ, मैं ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश हूँ। कुतुब खाने का नाम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इसका क़याम 1967 में हुआ, जो स्टेट आर्काइव्स में था। उसके बाद में 1971 में वो सेपरेट डायरेक्टरेट होके ये मुख्तलिफ़ मुकामात से एबिट्स पे रहा। फिर उसके बाद में ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कैंप लीज़ पे लेके ये ओन बिल्डिंग बनाए हैं। तो उसमें ये कुतुब खाना का क़याम अमल में आया है। ये जो मुस्तकिल तौर पे यहाँ पर शिफ्ट हो गई है ये लाइब्रेरी। ये बेसिकली बुनियादी तौर पे ये आसफिया लाइब्रेरी है। आसफिया लाइब्रेरी का हिस्सा है। प्रिंटेड बुक्स आसफिया लाइब्रेरी में है, जो अब कुतुब खाने सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज पर है। आंध्र प्रदेश को ख़ास तौर से इल्मी, अदबी और तालीमी एतबार से दूसरे सूबों के मुकाबले में इम्तियाजी हैसियत हासिल है। मगर इस हैसियत में चार चांद लगाने वाली अगर कोई बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी रूह कार फरमा है तो वो मैं यानी गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी हूँ। क्योंकि मेरी आगोश अदब में कलमी नुस्खों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जगमगा रहा है, जो बेशकीमती भी है। स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन कंट्री, मगरबी ममालिक से आते हैं और ऑल ओवर इंडिया आते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट 17,000 से ज़्यादा है जो निज़ाम के पीरियड में जमा किए गए हैं। इसको एक लाइब्रेरी की शक्ल दी गई है। इस गवर्नमेंट अपने अंडर में लेने से ये बहुत ज़्यादा तरक्की हुई मैन्युस्क्रिप्ट को। 17,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट उर्दू, अरबी, फ़ारसी,
पश्तो, तुर्की, सिंधी ये लैंग्वेज के ये उर्दू स्टाइल में है, और तेलुगु, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ भी आए हैं। 23,000 से ज़्यादा मखतूतात आ गए हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर यानी कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, मखतूतात की सेफ्टी के लिए डिजिटलाइजेशन वगैरह का भी काम होता है। और स्कॉलर्स जो भी आते हैं यहाँ पर अपना रेफरेंस के लिए ये वजाहती कैटलॉग्स है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है, वो रेफरेंस लेके आते हैं, जो तसद्दुक़ हुसैन साहब तैयार किए थे 1919 में। तो वो रेफरेंस लेके पूरी दुनिया के ममालिक से लोग यहाँ पर आते हैं, आके अपना रिसर्च कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग उसके लिए उनके लिए गाइड करते हैं। यहाँ 16 लैंग्वेज पे 24,000 मैनस्क्रिप्ट्स हैं। खास करके 17,000 मैनस्क्रिप्ट्स उर्दू, अरबिक, पर्शियन भाषाओं में हैं। बाकी सब तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत आदि इंडियन लैंग्वेज में हैं। यहाँ देश विदेशों से बहुत प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स आते रहते हैं और रेफरेंस के लिए आते हैं। पढ़ के और समझ के और लिख के पुस्तकों को छपाने के लिए आते हैं। और इसमें ऐसा हिडन नॉलेज बहुत है, उसकी जानकारी के लिए आते हैं। साथ साथ इंडिया से भी कोने कोने से यहाँ अनेक प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स इधर आते हैं, वे भी अपना रेफरेंस के लिए आते हैं। खास करके यहाँ तेलुगु, संस्कृत आदि भाषाओं में भी हैं, इसलिए संस्कृत पंडित जो भी हैं और तेलुगु पंडित जो भी हैं वे सब आते हैं यहाँ की प्रतियाँ देखते हैं। खास करके इंडियन लैंग्वेज के लिए यहाँ के लोग आते हैं। फॉरेन लैंग्वेज से आने वाले बहुत हैं, क्योंकि देश विदेशों से आने वाले बहुत ज़्यादा हैं, हर दिन आते रहते हैं और अपने अपने प्रतियों को देखते हैं। ऐसी प्रतियाँ हैं और कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। खास करके हमारे ऑफिस में यहाँ कंजर्वेशन सेक्शन भी हैं। वो कंजर्वेशन सेक्शन में पाम लीफ मैनस्क्रिप्ट जो भी हैं उनको कंजर्वेशन का काम करते हैं, क्योंकि उसका टाइम बढ़ाने के लिए खास करके 100 साल या 200 साल तक ही रहते हैं, लेकिन कंजर्वेशन करने से और कुछ साल बढ़ने का चांसेस हैं। खास करके यहाँ इंटरेस्टेड जो भी हैं वे भी इधर आते हैं और साथ साथ अपने प्रतियों को देखते हैं। हमारे पास आके कुछ सजेशंस पूछते हैं, हम अपनी ओर से भी पूरा सहयोग उनको देते हैं। साथ साथ यहाँ सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, खास करके नेशनल सेमिनार्स और लोकल जो भी प्रोफेसर्स होंगे उनको बुलाते हैं। वे अपने अपने विषयों पे यहाँ स्पीचेस देते हैं। ये जानकारी सबको, जो भी छात्र होते हैं ना, वे सब आके ये जानकारी लेते हैं। और साथ साथ यहाँ ऐसी प्रतियाँ हैं, लगभग 116 टाइटल्स से तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, पर्शियन आदि भाषाओं में छपी हुई प्रतियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। पूरे संसार भर के लोग आके यहाँ के पुस्तकों को, माने जो मैनस्क्रिप्ट्स के रूप में जो हैं उनका एडिटिंग करके छपी गई जो भी प्रतियाँ हैं उनको खरीदने के लिए आते हैं। ये ज़ख़ीरा 16 मुख्तलिफ ज़बानों के 24,000 से ज़्यादा क़लमी नुस्ख़ों से मुज़य्यन है। इतना बड़ा और इतना अहम ज़ख़ीरा शायद ही हिंदुस्तान की किसी और लाइब्रेरी में मिल सके। ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मखतूतात का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 25,000 से ज़ायद मखतूतात इस इदारे में मौजूद हैं। कुरान मजीद के नादिर व नायाब क़लमी नुस्खे इस इदारे में महफूज रखे गए हैं। सिर्फ़ कुरान मजीद ही नहीं बल्कि रामायण, महाभारत, भगवद गीता और दूसरे तमाम बड़े मज़ाहिब के क़लमी नुस्खे भी इस मखतूतात में, इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इल्म व अदब के हवाले से मैं ख़ुद पर जितना भी नाज करूं
وہ کم ہے۔ ناز کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو کہ بہت خوبصورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اردو، ہندی اور دوسری علاقائی زبانوں نے مل کر مجھے ایک بے مثال قومی یکجہتی کا مرکز بنا دیا ہے۔ ہمارا اتحاد زندہ باد، ہمارا پیارا ہندوستان پائندہ باد۔ علم کا خزانہ ہے یہ، اور یہ تیلگو، سنسکرت، تمل، مراٹھی میں بھی بہت زیادہ کلیکشن ہے پام لیف کا، اور سروے اینڈ کلیکشن کے تحت بھی ڈائریکٹر صاحب لاتے ہیں، اور یہاں پر سیمینارز ہوتے ہیں، اور جرنلز بھی چھپتے ہیں، وگیانا سرسوتی کے نام سے جرنلز بھی چھپتے ہیں انگلش میں، اور یہاں کی جو ریئر مینuscripts ہے بہت اہم ہے، اور جیسے رامائن بھی ہے، رامائن کا داراشکو کے پیریڈ میں ٹرانسلیشن ہوا ہے، دیوان حافظ ہے، غالب کا دیوان غالب کی تحریر کریکشن کیا ہوا نسخہ بھی ہے، پرنٹڈ ہے، اس پر غالب نے کریکشن کیے ہیں۔ ہمارے پاس اردو عربک پرشن میں 47 سبجیکٹس ہیں، اس میں ایسٹرانومی ہیں، ایسٹرالوجی ہیں، میڈیسن ہیں، ایسا انیک وشیوں پہ ہیں۔ اسی پرکار تیلگو میں 22 سبجیکٹس میں ہیں، اس میں کاویاس، پراناس، ناٹکاس، یکشگاناس، لائک دیٹ سو مینی ہیں۔ اسی پرکار سنسکرت میں دیکھے تو اس میں 38 سبجیکٹس ہیں۔ ہم مانتے ہیں دنیا بھر میں، خاص کر کے بھارت میں جو بھی پرتیاں ہیں وہ سنسکرت میں ہیں۔ سنسکرت کی پرتیاں جو بھی ہیں دکشن بھارت میں، خاص کر کے یہاں تو تیلگو لپی میں اپلبدھ ہیں، اسی پرکار تمل میں تمل لپی اور گرندھ لپی میں اپلبدھ ہیں، ساتھ ساتھ کنڑا میں کنڑ لپی، ملیالی لپی کیرلا میں، انیہ جگہوں میں دیوناگری لپی میں زیادہ پرتیاں اپلبدھ ہیں۔ یہ جو بھی ودیسی بھاشا مانے اردو، عربک، پرشین جو بھی ہیں ان بھاشاؤں کی مول لپی خروشی ہے، خروشی لپی سے یہ سب ودیسی بھاشا یہ اپلبدھ ہیں۔ جو بھی پرتیاں ہیں وہ رائٹ ٹو لیفٹ لکھی گئی پرتیاں خروش لپی میں ہیں، مانے اردو، عربک، پرشین کی جو بھی پرتیاں ہیں وہ سب رائٹ ٹو لیفٹ لکھی گئی پرتیاں ہیں۔ سن 1975 میں آندھرا پردیش اسٹیٹ اورینٹل لائبریری، جس کا نام پہلے آصفیہ لائبریری تھا، اپنے تمام قلمی نسخوں اور نایاب کتابوں کے ساتھ اس انسٹیٹیوٹ میں منتقل ہو گئی، جو عثمانیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں واقع ہے۔ اس ریسرچ سینٹر کو محمد عبدالصمد خان نے قائم کیا تھا، جو پیشے کے اعتبار سے موٹر میکینک تھے، اور یہ انسٹیٹیوٹ مختلف عمارتوں سے منتقل ہوتے ہوئے اب سوندریہ وگنانا کیندرم میں واقع ہے۔ اورینٹل مینیوسکرپٹ لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آندھرا پردیش میں 47 موضوعات پر 16 زبانوں کے 24,000 سے زیادہ نادر و نایاب قلمی نسخے موجود ہیں۔ یہ پورے ورلڈ میں ریئر مینuscripts سے بہت نایاب ہے، اور بعض اور 47 سبجیکٹس سے 47 مضامین پہ مشتمل ہے یہ، جو کہ اخلاق، انشاء، حدیث، فقہ، کلام، فلسفہ، منطق، نرنجات، عقل سائنسز جس کو کہتے ہیں، وہ یعنی تفسیر، یعنی اتنے زیادہ اور اتنے ریئر ہیں کہ اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ قرآن مجید یاقوت المستسمی کا ہے جو 400 اور 600 سال قدیم ہے، ڈیئر اسکن پہ، ہرن کی جلی پہ ہے مخطوطات، چھوٹے سے چھوٹے مخطوطات، بڑے اور قدیم سے قدیم مخطوطات، اور نایاب کلیکشن ہے یہاں پر، اور اس کا ایک ہی کاپی ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو ایسے ایسے بھی مینuscripts ہیں یہاں پر جو کہ اسکالرس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنسی رکھتی، اہمیت کا حامل ہے یہ کتب خانہ۔
ان میں سے زیادہ تر ذخیرہ پام کے پتوں اور ہینڈ میڈ کاغذ پر ہے۔ ان کی صحت و سلامتی کی حفاظت ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن یہ مشکل کام یہاں کی انتظامیہ کمیٹی بڑی مہارت اور خوش اسلوبی سے انجام دے رہی ہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے جدید اور خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ پتوں اور دستی کاغذ پر موجود قلمی نسخوں کا یہ ذخیرہ سنسکرت، عربی، فارسی، پشتو، تیلگو، کنڑ، مراٹھی، اردو، ہندی، اڑیا اور سندھی زبانوں پر مشتمل ہے۔ اسی لیے ان قلمی نسخوں کی اہمیت اور قدر و قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی لائبریری کا ایک اور خاص کام بھی ہے۔ جی ہاں، اس عظیم الشان کام کا نام ہے لگھو سبداردھ سروسوم۔ اس کام کا آغاز سن 1865 میں ہوا اور اسے مکمل کرنے میں 35 سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ اس کے مصنف ہیں مہا مہوپادھیائے سری پروستو وینکٹا رنگاچرائیر، جو ایک معروف ویشنو خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کا سلسلہ نسب پٹا بھیرام وامس سے ملتا ہے۔ یہ سنسکرت میں انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم بات یہ ہے کہ اب تک ہزاروں ریسرچ اسکالر یہاں کی لائبریری سے مستفید ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک رامائن کا بھی نسخہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی نسخہ سنسکرت سے فارسی میں ٹرانسفر کیا گیا تھا اور دارا شکو نے اپنے زمانے میں اسے کرایا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مخطوطات کے ذخیرے اس لائبریری میں موجود ہیں۔ چونکہ دکن کو ہمیشہ سے بادشاہوں اور نوابوں کی سرپرستی ملی ہے، لہٰذا قلی قطب شاہی دور کے جو مشہور شعراء ہیں ان کے دیوان، ان کے مکتوبات اور ان کے فرامین اس لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید دوغرا ٹائپ میں لکھا ہوا ہے، نظام کا ہی کلیکشن ہے اور یہ چاندی کی ڈبی میں محفوظ ہے۔ اس کے پڑھنے کے لیے اس کا لینس میگنیفائنگ گلاس بھی لگا ہوا ہے جو نظام کا ہی کلیکشن ہے، اور یہ 8.5 میٹر پہ کے پیپر پہ لکھی ہوئی ہینڈ میڈ پیپر ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے اور کمپلیٹ قرآن ہے۔ اس کی تفسیر بھی عربی میں لکھی ہوئی جو حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اور اس پہ بھی گولڈ کوٹیڈ ہے، اور یہ کمپلیٹ پورا 8.5 میٹر پہ ہے، جو بسم اللہ الرحمن میں بھی قرآن مجید کا ڈیزائن دے کے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے لیے اس کا میگنیفائنگ گلاس جو نظام کا ہی کلیکشن ہے، یہ محفوظ کرا ہوا ہے یہ لائبریری میں۔
कंप्लीट कुरान मजीद है, हिरन की जिल पे लिखी हुई है ये। इसकी आउटलाइन गोल्ड कोटेड है और दोनों सफ़े पे लिखा हुआ है, दोनों ए एंड बी साइड दोनों साइड लिखा हुआ है। यहाँ का इल्मी, अदबी और मालूमाती ज़ख़ीरा हिंदू मुस्लिम कलमकारों, मुफक्किरों और दानिश्वरों की मुश्तरका मेहनत और काविश का एक ऐसा अनमोल नमूना है जिससे कौमी यकजहती की खुशबू फूटती है, आपसी भाईचारे का एहसास जागता है। औलिया अल्लाह के मलफूज़ात तसव्वुफ़ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन है यहाँ पर, जो कि आलम इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ के लिए वो हैं, तसव्वुफ़ पे बहुत ज़्यादा काम होता है और ज़्यादातर फ़ॉरेनर्स तसव्वुफ़ पे काम करते हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ़ तज़किरा है, उसमें रिजाल है जो औलिया अल्लाह के सवाने हयात है, सवाने उम्री है, सीयर है, ऐसे मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स है जिस पे बहुत ज़्यादा ज़ख़ीम किताबें हैं। इतने ज़ख़ीम और इतने लेंथी किताबें हैं, बाज़ तो यानी एक अलमारी के शेल्फ़ में भी पूरे नहीं आ सकते, इतने ज़ख़ीम किताबें अहादीस में, तफ़सीर में और क्या है फ़लसफ़ा, कलाम, मंतिक़, इस पर इतने फ़ॉरेनर्स काम करते हैं जो अरबिक और पर्शियन सीख के आते हैं वहाँ पर। लैंग्वेजेस पूरे सीख के आते हैं वो लोग। यहाँ के तकनीकी अमले के सरबराह जनाब श्रीधर हैं, जो इन मखतूतात और कलमी नुस्खों को डिजिटलाइज्ड करते हैं। हमारे ऑफिस में सिर्फ तकरीबन 15,000 मैनस्क्रिप्ट्स का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इसको हम डिजिटलाइजेशन में पहले उसको डिजिटलाइज करके बाद में क्रॉपिंग करके सब सर्वर में डाल के स्कॉलर्स बेनिफिट के लिए हम उनके बेनिफिट के लिए सीडीज़ में देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ का अमला भी पूरी मुस्तैदी से अपना काम करता है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अदा कर रहा है। लाइब्रेरी की दीगर सरगर्मियों में नई अहम किताबों की खरीदारी, किताबों की नुमाइश, सेमिनार, लेक्चर्स और मुबाहसे वगैरह शामिल हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि अगर किसी को यहाँ की मकामी तहज़ीब व सक़ाफ़त और तारीख़ जानना है तो उसे उर्दू की अच्छी वाक़फ़ियत ज़रूरी है।
دلوں میں رہتے ہیں سورج کی طرح تابندہ، چراغ بن کے سرے راہ جلنے والے لوگ۔ جس طرح سورج اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرتا ہے، اسی طرح اورینٹل مینیوسکرپٹ لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آندھرا پردیش بھی تاریخ کے قدیم نسخوں کو اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں سمیٹے ہوئے ہے۔ نسل نو کے لیے اپنی تاریخ، تہذیب اور ثقافت سے آشنائی کے لیے اس کی حیثیت کسی مینار نور کی سی ہے، اور یہ سفر جاری ہے صدیوں کے لیے۔ تو ناظرین، آج ہم نے حیدرآباد کا اورینٹل مینوسکرپٹ لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر کے مخطوطات کا نادر و نایاب ذخیرہ دیکھا۔ ہم نے بادشاہوں کے دواوین کو بھی دیکھا، قرآن مجید کے مشہور و معروف اور نادر و نایاب نسخوں کو بھی دیکھا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کو پریزرو کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان مخطوطات کی حفاظت اور سائنٹیفک اور اچھے طریقے سے کی جائے گی، کیونکہ یہ مخطوطات ہمارے علم و ادب، ہمارے تہذیب و ثقافت کا ایک قیمتی اور نایاب پہچان ہے، ذخیرہ ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آداب۔ ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے؟